in Pontificio Seminario Melfitensi Philosophiae Olim Professor Manuale Philosophia Adusum Seminariorum Quartum Supplementum Marieti 1820. Conspectus Historiae Philosophiae. Introductio. Notion Historiae Philosophiae. Segundo, Filosofía et Historia Philosophiae. Tercero, Historia Philosophiae et Historia. Cuarto, Métodos Historiae Philosophiae. Quinto, Divisio Historiae Philosophiae. Primero, Notio Historiae Philosophiae. Philosophia ut dicimus est quaestio e doctrina omnium rerum per supremas causas a ratione humana posita. Est igitur quodam modo aliquid ab homine positum avens proinde duplicem caractere objectivitas que provenit ab ipsa natura doctrinarium philosophicarum et subjectivitas qui provenit a persona philosophorum. Philosophi ut homines sunt in tempore et agum in tempore ita ut doctrina habeant plus minus quedam evolutionem que pertinet ad historiam. Historia potes dupliciter concipi. 1. Ut ipsa evolutio rerum in tempore. 2. Ut narratio evolutionis. Pariter historia philosophia dupliciter concipi potes. 1. Ut ipsa evolutio doctrinarum philosophicarum. 2. Ut narratio illius evolutionis. Superiore respectu historiam philosophiae complexus doctrinarum, que in tempore proposite sunt ad explicationem realitatis, sub posteriore respecto historia philosophiae est consideratio comprensio narratio hilarum doctrinarum. Doctrine referuntur essential litera dominus, qui philosophi fuerunt ita ut historia philosophiae narratio debeat attendere et ad doctrinas et ad homines, ut completa expositio habeatur evolutiones philosophicae. Historiografía filosófica igual a opera historiarum philosophiae respicencia idealistica tendit unice a doctrinas a prioristice interpretandas. Historiografía filosófica positivistica et existentialistica attendit quasi unice et homines philosophos. Cum habeatur abnormis varietas doctrinarum et sepe falsitas in doctrina philosophorum, posset quis considerare historiam philosophiae ut historia errorum, et conceptio est falsa ac proinde injusta, etenim philosophia cum sit filia rationis humanae, veritat non est filia hominis vel temporis ad utique philosophia. Participat conditionem rationis humanae seu temporis. Ratio humana est ordinata ad verum et est essiam obnoscia errori o varias causas. Proinde historia philosophia est simul complexus et narratio doctrinarum verarum et falsarum. Potes dici historia philosophiae est expositio tentaminum quibus homines philosophi conatis sunt intelligere mysterium realitatis nunc verum nunc falsum docendo. 2. Philosophia et historia philosophiae. Posset quis querere cur habeatur studium philosophiae cum plures erroris in ipsa inveniantur. Sufficeret studium theoreticum questionum seu philosophia theoretica ad possidendam veritatem atque errorem repellendum
responsio prompta ac facilis est. Filosofia theoretica est fundamentalis momenti a conceptionem realitatis obtinendam, atamen ad completum et rectum studium theoreticum requitu consideratio historiae philosophiae obsequentes rationes. 1. In genere loquendo nos vivimos en século XX, en el siglo XX, non inicio philosophiae in genere loquendo nos vivus in seculo XX non inicio philosophiae Grece. Tales poterat directe philosophari circa res, quia ante ipsum nemo philosophatus fuerat, nos autem sumus in et philosophamur post innumeros philosophos, qui proinde investigaverum realitatem ac proinde aliquid nos docere possunt. Impossibile est ut omnes philosophi tantum falsitatem doquerint, hoc esse contra divinam providentia et duceret ad scepticismum. Etenim si philosophi verum doquerunt, non grato animo licet critice accipere debemus eorum doctrinam, si vero falsum doquerunt, dicendo mes quod nullus error invenitur, in quo pars aliqua veritatis non aveatur, ceterum error per consideratione nuius causarum in servire potes ad illum vitandum. Exempli gratia plures doctrine moderne explicartum tantum historice silicet ob derivationem ac alia doctrina non ob studium directum ipsius realitatis conferit idealismi immanentisticum, etenim prescindendo allegaminibus historicis inter ceteras doctrinas inintelligibilis evadit ec vel illa doctrina, et de facto exponendo doctrinas in tractatione theoreticam procedentium voluminum, ipse interdum videbantur forte tanquam a cielo del apse. Propteria quandoqui conati sumus originem et explicationem historicam efferre quadratum quarundam doctrinarum. 2. In specie pro philosophis Christianis vel Thomistis ades fundamentale motivum consideranda historiam philosophiae, qui necesse est mostrare validitatem philosophiae Christianae probrimus temporibus in quantum ipsa optimum responsionem provere potes quibusdam podere potes questionibus quae indesinentur ponuntur ab hominibus, etenim despectus vel parva consideratio historia philosophiae efficit, ut philosophi scholastici in se ipsus clauderentur et dispicentur a non scholasticis, et hoc plures moderni retinerum philosophiam scholasticam ut philosophiam propriam seculi 13 ac proinde transactum valor perennis ilius philosophiae. Valor perennis ilius philosophiae, quae pro nobis est perennis unice manifestatur in eius capacitatem solvendi problemata quae per tempora ponuntur, et ad hoc requiritur studium historiae philosophiae, atamen contra idealisticus recensiores como Gentile
Reicenda es identitas philosophiae et historia philosophiae. Identitas ab idealistis proposita et mordicus proponiata explicatur per eorum doctrinam de realitate metaphysica, vicuius realitas reducitur ad spiritum seu ad complexum phenomenorum humanorum in successione tempori. Spiritus est autoconsciencia in fieri. Autoconsciencia es filosofía, fieri es historia. Proinde filosofía, historia et historia philosophiae identificantur. Noster conceptus realitatis est ens. Idealismus autem falsum demonstratus est. Proinde justa nos philosophia ut doctrina de realitate distinguitur ab historia doctrinarum. Filosofia est contemplatio et judicium circa realitatem. Historia philosophia est complexus et narratio sententiarum in successione temporis inserviens philosophiae. Itaque studium historia philosophiae non est mero et steriles curiositas vel erudicio, sed ordinatur ad exercium theorecitatis in illis que comodecunque modo incumbut studium filosofía. Tercero, historia de la filosofía y la historia. Magnum regunt idee proximos et persum facta que originem prevent alis factis, sed ipsa facta seu eventus historici explicantur ultimo es ideis seu ex doctrinis, que explicite vet implicite moverunt homines ad agendum, cum autem doctrina universalis de realitate sit philosophia, homines explicite vet implicite in mutandis eventibus ducuntur ad doctrines philosophicis, que proinde constituit veluit animam ipsorum eventorum. Exinde intelligitur quomodo historia ut evolutio civilitatis superintelligant philosophiam ita ut historia philosophiae preveant veluti clavem vel animam historiam generalis. Hoc naturalit pervenet inter homines qui variagunt et plura facium ad semper rationaliter seu culturaliter abunt, licet proxima motiva esse possin affectiones et necessitudines bisogni. Hoc nordicus dicendum est contra materialismum historicum marxismi. Influxus tamen inter historiam generalem et historiam philosophia est reciprocus. Historia generales influit in informatione philosophi, in positionem questionum et in directionem cogitationum. Historia philosophiae complexus doctrinarus influit in interpretatione factorum et in ipsa actionem hominum practicorum. Propteria studium historiae plurimum adiuvantur ad studio historiae philosophiae et vicessim. Studium historiae prevet substratum philosophicum, lingua facta individualia et socialia, circunstantiae vitae singulae philosophi etc. Ad considerationem speculativam quae est propria philosophiae, studium philosophia prevet significationem realem ad considerationem eventum. Quoque reicenda est identicas inter philosophia et historia, illa quae dicetur philosophia historia duplicet sensu alcip hypotes. 1. Si sumitur in consideratio de valore historiae et de eius metodo, legitima est ut constituit partem philosophiae historiologia. 2. Si sumimur ut reconstructio factorum in qua a priori determinentur sensus evolutiones historicae, conceptio heideggeriana et hegeliana, reicenda est ut pseudo philosophiae
et pseudohistoria. Cuarto, métodos historia y filosofía. Métodos historia y filosofía debet respicere ad historiam et ad philosophiam. In quanto respicit ad historiam, historiografia philosophica debet fideliter exponere, ea quer realiter philosophus tenet, circunstantiae formatio philosophi, eius evolutio, eius intentiones, eius problemata, eius curiusto systema fideliter exponenda sunt. In quanto respicit ad philosophiam, historiografia philosophica debet investigare indole seu significationem curiusque systematis eanque exponere inveniendo e determinando ideam centralem circa quam ordinatur organice totus systema et qua intelligitur positio doctrinae in tota historia philosophiae. In ad parte, in ad determinantur significatio licuius doctrinae, considerandum est id quod de facto invenitur in doctrina, non intentione remote vel proxime philosophi, propteria determinanda est pars veritatis seo participatio vel ut aium contributum alicuius doctrinae et progressum veritatis hoc ultime punctum constituit valorem illius doctrinae in philosophia. Certe determinatio valores non potis fieri nisi preveatur doctrina quedam philosophica que ut vera teneatur. Pro nobis doctrina philosophica vera est doctrina Sancte Thomas Eutomismus, ut consideran ex tota tractatione theoretica. Et tamen doctrina non intelligenda est velut ortus conclusus, compactus et definitus pro semper. Pro nobis Thomismus est optimam philosophia inter doctrinas philosophicas, sed est doctrina semper ulterius perficienda nobis questionibus, nobis institutionibus, et tamen doctrina non intelligenda est velut ortus conclusus, conspectus et definitus pro semper, sed nobis Thomismus est optima doctrina inter doctrinas philosophicas, sed est doctrina semper ulterius perficienda nobis questionibus, nobis institutionibus et nobis inventis. Ceterum Thomismus non est doctrina que quasi ex abrupto profluxit ex mente Sancte Thoma, sed concluso processus Greco-Christiani a qua tutto profici possumus ad novas veritates inveniendas et organizandas. Hoc modo historia philosophiae habet valorem illum theoreticum, quae constituit momentum meius studi et excludit tentationem eam considerandi ut historiam errorum, cum periculo erroris vel scepticismi, est consideratione processus doctrinarum philosophicarum confirmatum nostra philosophia, que vere est et dicitur philosophia perennis. Quinto, divisio historia philosophiae. Cum philosophia sit constructio rationalis, in qua fantasia mitos cedit locum rationis globus, historia philosophia recte incipit solet agrecit, etenim in doctrinis religiosis orientalium Zoroaster, Buddha, Confucius, etc. Inveniuntur quedam maxime quae considerare possum tentamina philosophica sea liquid materialiter quod dictum seu sententias non formaliter quod metodum rationalem philosophicum. Itaque toda historia filosofía divide hipótesis en 4 periodos. 1. Filosofía antigua greco-romana. 2. Filosofía patrístico-escolástica. 3. Filosofía moderna. 4. Filosofía contemporánea.
Tres priores periodis un jam cause, d'un quarta considerare potes aperta in evolutione questionum et doctrinarum, admettitur infine status odiernos philosophiae scholastice ut doctrina theoretica intribus voluminibus exposita inveniatur viva et vivificans in odierna problematica catholica. Bibliografía. Coatotam historia filosofia conferri potens et blanc, histoire de la philosophie et particulièrement de la philosophie contemporánea, en 3 volúmenes, editado en Lyon en 1896. G. de Ruggiero, Historia de la filosofía en 10 volúmenes, editado en Bari, 1918. Z. González, Historia de la filosofía, en 4 volúmenes, de Madrid, 1880. Janet Esilies, Histoire de la filosofía, editado en París en 1887. J. Tonard, Précis d'Histoire de la filosofía, editado en París en 1937. Überberg, Grundig der Geschichte der Philosophie, 12ª edición en 5 volúmenes, editado en Berlín en 1923. J. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, editado en Friburgo en 1889. Blanc, González, Janet, Esilies, Tonard, sono autori cattolici. Blanc, González, Janet, Esilies, Tonard, son actores católicos. Y bueno, un poco, aunque en latín, un poco de preámbulo de introducción a la filosofía perenne, aquella filosofía que no podemos decir que sea una filosofía y un conocimiento ya terminado, concluso, y que no es susceptible de ulteriores adelantos y progresos. No, la filosofía perenne está abierta a todos los progresos de la ciencia y de la filosofía misma. Así que, pues en estos 5 incisos, por decirlo, vemos más o menos cuáles son las diferencias entre lo que es historia del mundo y lo que es la historia de la filosofía como un elemento que está muy pegadito. La filosofía, un elemento de ciencia muy pegadito a la historia, que también es una ciencia. Van de la mano, y por eso se habla de periodos históricos que concuerdan con los periodos filosóficos, desde historia de la antigüedad, filosofía de la antigüedad, historia grecorromana, filosofía grecorromana, historia medieval, filosofía medieval, historia moderna, filosofía moderna, historia contemporánea, filosofía contemporánea, y así van hay una íntima relación, pero no son lo mismo. No son lo mismo porque la filosofía, como lo decía ya Aristóteles en su definición de filosofía, filosofía es la ciencia de todas las cosas divinas y humanas, comparadas por sus causas últimas, comparadas bajo la luz de la razón. Esa es la definición de filosofía
pura de Aristóteles, del periodo grecorromano. Y, y pues es la historia como ciencia y la filosofía como ciencia van de la mano, y una con otra se complementan, no se complementan, sino que lo que se tuvo por filosofía en los distintos periodos, pues afectó a la historia. Hay que ver que primero fue la filosofía y luego ya pues la historia. La filosofía, que es el modo de pensar de cada momento histórico de la existencia humana y del mundo occidental. Y, y ojalá y a alguno le nazca el gusto por leer en sus textos y en sus distintos periodos históricos a la filosofía. Y se verá cómo van de la mano la historia como ciencia y la filosofía como ciencia. Bueno, aquí dejamos estos 26 minutos a ver si logramos grabarla.